nzima. Wapi katibu? Weka kadeo. Wahaya wote jioni mbele. Walete nini? Twende. Wapi watu wa Bukoba? Haya tuje tufurahi kwa pamoja. Wapi abanywani? Chezea nguvu ya senene wewe. Aha. Twende sasa. Wewe. Pamoja na kwamba kuna wengine wanaondoka kuhamia sehemu nyingine, hasa watumishi wa serikali na watu wengine ambao wanaondoka Iringa ambao walikuwa ni wanachama wetu, huwa wanaondoka. Kwa maana hiyo huwa ile namba inapanda na kushuka, lakini kwetu sio tatizo, kwa sababu ni wanachama wa hiari, ni wanachama wa hiari, ni wanachama wa kusaidiana katika shida na raha. Na kila mwaka tunakuwa na utaratibu huu wa kuwa na siku tunaita ni tunu ya chama, ambayo watu tunakutana. Kumbuka ni mwaka mzima, siku 365. Upo unahangaika na kutafuta, unashughulika na biashara, kilimo, unahudumia wananchi sehemu mbalimbali, kama ni daktari, kama ni mwalimu, kama ni injinia, mjasiriamali, mwaka mzima. Kwa hiyo huwa tunachukua siku moja katika mwaka unaofuata, na ni masaa machache tunakutana kwa ajili ya kupongezana, kuuaga mwaka uliopita kutokana na shughuli mbalimbali na kukaribisha mwaka mpya. Kwa hiyo usishtuke kuona leo tuko hapa. Ni tunu ya chama ambayo tunaienzi tuweze kukutana. Sisi kuna vikundi mbalimbali vinafanya shughuli hii ya kukutana na nini, lakini ya kwetu ni ya kipekee. Kama unavyoona, tunakaribisha mwaka, tunaungana ndugu zetu wote waliopo, tunasherehekea kwa pamoja, tunakunywa, tutakula, tutacheza, tutaburudika, tunatambuana, kujitambulisha, na kila mmoja anajitambulisha kutokana na sehemu alikotokea. Kwa hiyo ndugu zangu, msione tunafanya hivi ni kwamba tunaienzi hii siku, na ni siku muhimu sana. Na bahati nzuri sasa, katika kuienzi hii siku hatuko peke yetu, tuko na nyinyi wengine, ndugu zetu kutoka makabila mengine ambao wameungana na familia hizi kwa ajili ya kusherehekea siku hii. Kwa hiyo ndugu zangu, niwapongeze na nipende kufurahi sana kwamba mmehudhuria kwa wingi na sherehe imependeza, na nyinyi pia mmependeza sana. Haleluya! Basi baada ya maneno haya machache, niombe kutambulisha uongozi kwamba unaweza kukutana naye mahali popote kumuuliza jambo lote linalohusiana na chama, namna ya kujiunga, nini kinachotakiwa. Tupo viongozi na mje mbele ili niweze kuwatambulisha kwa urahisi zaidi. Abanywanyi waitu ntabarayizeyo
Barese ya tikengwa ya temaliwa tukatabuka katoma k'amaizi twahita zirerembire twashabukira ky'abakoba twatemba n'itwe mu mutwe nyakashenya kandi inye ndikazizi timuranga akikaburu kandi imiwaitu ndi ntobe tinte mwa mkazi kandi nange ndana wangu gongo mbona waitu tabaraiza hiyo emyaka iyo tuwe amabara omusizona ni buwaya na buchaina mbumba y'emyaka amabara bukoba na buchaina bonka kawa kuleba ugende Google ugende sijui Facebook ugende talio andi baiba myaka mabara ni buchaina bukoba mbwenu abaya tujya tushangao abachaina ekintu kimwe abachaina baina eseko ye emyaka 30 emyaka yabo bagiya amabarage ebigundu kwa hiyo oroba goba emyaka 30 bashuba babanza undi kuya mbwenu itwe omulibwaye omugiro kukabanza mwaka 1959 nibo abandize bakabanza omuzee Tamunseri niwe yabandize akasindi kwa kitini kyokka niwe yabandize kuwa emyaka amabara wayo kubandiza mwaka 59 babanza ali kubasha na abasha atuko mwaka twabweka tuti na leba omaisho aliyoki na lebe bingire ebituye nyuma basi bagenda bati mbwenu waitu okushana kushuruliwa inye bali muri kumbona mwaka 1996 mwaka 1996 ni manya alimo baba yataka zaidi 1986 na kuone ne kukagoli mwaka gwange ninyi na kurukire ibara mwaka huo aliyeuka jini ubwo mwaka gukabangu wetwa shubi mwaka huo ulikuwa unaitwa shubi twagenda mwaka 2013 mwaka 2013 ubwo mwaka gwange ninyi na kurukire ibara na huo mwaka nilienda nitajiri ubwo mwaka gukangwe twawe bange huo mwaka ulikuwa unaitwa Webange bwenu mwaka ogu gwa 2026 na huo mwaka wa 2026 na gwonene gwange na huo ni mwaka ni kwake ubwo mwaka ngwetwa leka kwechula na huo mwaka unaitwa leka kwechula acha kustuka bwenu waitu oleba rubaju ojuke byora bireo angalia pembeni olebo maisho angalia wecho pitia byora bona byona leka kwechula utakachokiona chochote kile acha kustuka ukwechula stuka kumara magezi una magiza yake ukwechula stuka kuyo mu barabara na kutoa barabarani ukwechula stuka kuleso bunafu na vitu ukwechula stuka ukusigise kyo la akora kufanya uache kile ambacho unataka kufanya kyonkambo enu waitu lakini shubo nyuma rudi nyuma kawa kutangana kigunju ukikutana na mnyama ukechula ukastuka ukabanza kwiruka ukaanza kukimbia kutatama kuhangaika kubambaiga kuhangaika kyakulya kyakutamu huyo mnyama anakumaliza anakulalua kyonga
hivyo, lakini ukikutana na mnyama ukashayijara ukajikaza kiuno, ukemaza ukajikaza au no basa kuiga omwanda gw'okirabaho unaweza ukatafuta njia ya kupita huo mnyama, kumpita huyo mnyama. anga no basa kuiga obubuya bw'okwikara nakyo kikakutahwira. Unaweza kutafuta mbinu yoyote ile ya kukaa na huyo mnyama bila ukudhuru. Mbwenu ekyo nikyo kinsindikire koli kureba ebyo tuboine omuli 2025. Hilo ndio nisukuma, ndio msukumo hasa nisukuma kwa yale ambayo tumekutana nayo bibaile 2025. bibaile mbishasa Yalikuwa yanaumiza, biliriza abantu twafatwa yanga olwomwenu olamanya omwaka ogwoire gubaire guli ikyo rubimbi. Kumbuka kwamba huo mwaka uliopita ulikuwa ikyo rubimbi. Timiza wajibu wako. Mbona nangu abandi Lakini kwa wengine babandize kujojoba, wengine wameanza kujojoba kunyongonyea batirundi orubimbi titwarugobya kwamba pengine orubimbi twarugobya kwamba majukumu yetu hatukuyatimiza. kumbe kaziro orondo rubaire rubimbi bonene. Kumbe maskini majukumu yao ndio yalikuwa yayo. Ekyo mbwenu nikyo kinkozereka nti otecho. Sasa hiyo ndio kicho nifanya kusema usisituke. Mbali ogobire niogobire Ulipofika ndipo ulipofikia. tubandiza tugende mu maisha. Kuanzia hapo ndio tuende mbele. Kwa hiyo mbwenu baruna bange naimwe abanywanyi. Sasa ndugu zangu na nyewe wabanywanyi, mbayi tulya tulipo hapa uli muntu wena kaishe muntu wena yoyote yule atechura asisituke. amani gona tugangire Ruhanga. Nguvu zote tuziwekeze kwa Mungu. Ruhanga niwe rumara byona. Mungu ndio kila kitu. Tugira tuti owa maisha uko rugega. Watu nasema kwamba yule mwenye macho kama rugega. Basi ni wala kama basket. Ni wala tumalira byona. Ndio tokea tumalizia kesho. Abeke mbona tuinawe tugira amani Kwa ndio tulionaye tuwe na nguvu. twende